Sir, ano, rush nyo ba to? Pwede ko bang sabayan sana to kahit isang booking lang, sir? Ah, okay. Salamat, sir, ha? Okay, salamat po. Ayan yun, sir. Dang lang ka. Ano sir? Ano shipping? Sa kanya na yung shipping, no? Sinalbook yan, sinalbook. Ayan lang. Paingatan ako sir. Barong mas din. Ano ba yan? Oh, Ano yan? barong. Ah, yung barong. Gagamitin ata ng ano? Sa munisipyo. Di lang. Tawagan. Ah, okay na, sir. Thank you po. Sabihin ko lang.